उस्मानिया इदारा हर आँख का तारा। दावत देता हूँ तिलावत कलाम रब्बानी के लिए, रब्बे ज़ुल जलाल के कुरान की तिलावत के लिए हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल बासित साहब दामत बरकातुहुल आलिया, साबिक़ ख़तीब DHA लाहौर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم.